all the time. Atong palakpakan ang Ginoo. Mga igsuon, ang atong mga pagbasa karon puno kaayo sa pagpahinumdum, puno kaayo sa pagdayon, puno usab diha sa pagmaymay nga diin itudloan kita kung unsa ang angay nato nga batunan o puy-an isip mga anak sa Dios. Ang atong unang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo, unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Adunay nindot kaayo nga kaputana nga atong nadungog. Kinsa man kamo sa wala pa kamo mahiusa diha sa Ginoo. Unsa man ang inyong kinabuhi kaniadto nga wala pa mo na himong kabahin meaning maupupos for Christ, handmaid of the Lord, kids for Christ, youth for Christ, o sa itong bago, seniors for Christ. Muna ingon nato na wala laging mabigit. No one will left behind anything. Nagbisan ang para sa senior, ana-ana may para sa iya. Kaya sa una, sa pagsugod, taman na naman sa couples for Christ. Kaya kung mabalo na ka, dito na po kabalik sa handmaid. Kung single pa ka, kaya naminyaw ka, di ka sa handmaid yan, single, dahil na couples, dahil na handmaid. Karon na apoy seniors for Christ. So, ang mga programa na ilatid magtutol diha sa pagkayunig sa nagkalain-lain na panahon diha sa atong kinabuhi. Kay dili man pwede nga kining pagtulunan sa couples for Christ, especially sa kining mga minyo, mo itudlog ko mo diha sa mga kabataan o sa mga youth dayon. Giubanan, gihatagan o kanang pagtagad ang matag stage diha sa kinabuhi sa tawo. Ulang na lang ngayon nato na from womb to tomb. No nga, ana ay formasyon nga gihimo aron nga mapahaom diha sa konteksto o sa panahon sa kinabuhi sa tawo. Ang ato ang kinabuhi gihulma, gilipon o nahimo kini karon kung unsa kita karon because of the past. Unsa ang atong mga kinabuhi kaniadto hangtod nga naabot kita karon, mao to ang nagkulma. Gingon pa, experience can be a best teacher. Kaya naman ko'y lain na mga mahimo na magtudlo ka na ito. Pero ang atong personal na mga kasinatian, mauni ang pinaka-lison na supakon o i-refute sa ubang mga tao. No nga, tuo maka dili, ako ning kasinatian. Mao nga bitaw diha sa paghimo sa household, sa pagpaambit sa atong mga kasinatian, walay sawayaw kay ako ning kasinatian. Mao ni akong kasinatian. Lahi ko nang imo. Unique ang natag-usa. Unique po ang pagtawag sa Ginoo kanato. Ang uban sa mga apostoles, ang uban gitawag dito sa
sakyahan dito sa samtang nangisda sila. Ang uban gitawag dito silang trabaho, ang uban gitawag kung asa sila. Muna managlaki ang tawag anak kanato. Ug kini mao nga tawag, mao kini ang maghatag og kabaguhan sa tawo. Kung ang usa ka tawo committed siya nga mubag-o sa iyang kaugalingon. Ingon pa, metanoia, change of mind and heart. Kaya pwede raman nga moapil ka sa couples for Christ. Pero kuy-kuyog na ka, uban-uban na ka, mura bitaw ka to, pero nga nagukod o kaning kunimo nga wala nakabalo, wala nakakita kung unsay gibukod. Kuyog ka sa pagkod, kuyog ka sa pagkod sa ubang mga iro, apan wala ka kang balong kinsa sa pagkod. Maing-ana, kung walay kabakuhan, walay commitment, walay total self-surrender, walay self-giving, mahimo nga dalutaw ra ka sa imong pagkakabahin sa couples for Christ in general. Mararamitaw ka, apil ako ani, kidaghan man sila, malipayon man sila. Kung wala kay personal nga kasinatian sa Ginoo, kung dili nimo ma-appreciate ang imong pagkakabahin, nining maong community, nining maong family, dili nimo ma-appreciate po ang imong pagkaikaw. Unya, naalay gamay ng mga dili pagsinagdanay, mahimo na dayon ka ng ubiyak na. Kay wak man nakadulot, wala nakatiglong, wala nakagamot. Muna nga, dili lang ko sa kaseminaran. Adunay series of mga talks. Aron nga sa hinay-hinay, isil-sil diha sa matag kasing-kasing ug huna-huna sa tawo kung unsa ang iyahang isudlan, kung unsa kabilinhon ang Ginoo, kung unsa kabilinhon ang mga sakramento, kung unsa kabilinhon ang pagpasaylo, ang mga importante nga angay makatpunan, mabatunan diha sa kinabuhi. Usahay naman tayo mga misconception dayon, no? Sa couples for Christ, na. Para naman sa mga dato. Para naman sa mga dato. Kinakita nila na kung ang couples for Christ magkatigong, dali na kayo maka-raise. Kaya naman, anaan diha sa kasing-kasing, gisilsil, gitudlo, gipulma ang pagka-manggihatagon. Mauni ang kinaiya sa mga unang mga Kristiyanos nga nagtinabangay, they shared in common. Makaniadto, nagtagot-tagot pagani ang uban. Maupod ang Couples for Christ sa pagsulod sa diocese sa kanhing prelatura pa. Ang uban, daghan kayo nga dismaya tungod kay dili dawaton sa mga kurang-karukon. Unsa man ang inyong gihimo, mura naman ang bilang Katoliko, sige ramog kanta-kanta, sige sayaw-sayaw, sige palakpak, uban pa. Unya, ang lahit pagyod ni ato kay ang Couples for Christ gitanaw o giisip sa uban ng mga kompetensya diha sa simbahan, kompetensya
diha sa mga Krista. Kaya mag-household man. Ngunit ang Krista, ako'y Krista, na iyang kaugalingon. Natong na, kung dili masabtan, labi na ko katong unang mga elders na dili makaayo ning anak hanas na mo-coordinate, mo pahibalo diha sa pura-paruko. Usahay, mag-conflict ang mga schedule. Sa youth, ang youth ministry, nagsaulog o festival, ang Youth for Christ, naghimo po o activity, o itong gitanaw siya as kompetensya. Mo ito nga, upang mga pahalipot na panakasabot, ato yung hunumon, kay mga bungkag ni sa ito ang simbahan. Pero sa hinay-hinay, tungod kay ang Couples for Christ na matinud-anon man diha sa iyang misyon, nga isip usa ka pamilya, usa ka nagdala sa maong misyon, nga mutawang diha sa simbahan sa pagpaligikon sa pamilya, sa pagpaligikon sa matag tawo, sa pagpaligikon sa usag-usa. Aron nga ang usa ka tawo mas ma-equip pa diha sa pag-ila sa Ginoo. Nga adunay kahibaluan kay bisod kaayo nga mahimong tang Kristiyano Katoliko, unya di mangani ta kabalo magampo. Mahimong tang Katoliko, apan dili mangani ta nagsimba. Mahimong tang Katoliko, apan usahay lahi ang atong mga kinamiya. Muna nga pinaagi sa mga formasyon, pinaagi diha sa mga fellowship, mga sharing, ang matag-usa dungan diha sa pagtubo. Muna nga dali na kayo ang pagtawag. Nindot na ibangin nila, kinsa man kita sa wala ka kita na himong kabahin diha sa Couples for Christ in general. Sa wala ka nakahimo o formasyon. Muna mga igsuon, humanas sa mga formasyon, mga gintudlo, sa paghatag ka nato diha sa mga pagtulunan sa mga Diyos, no? Diha sa sampingay, nag-ingon nga sa iyang pagbiyay, ihatagan niya ang usa o 5,000 ka pisos. Ang ikaduha, ihatagan niya 2,000 ka pisos. O ang ikatulo, ihatagan niya 1,000 ka pisos. Katong duha, atong ihatagan 5 o 2,000 ka pisos, nakaganan siya. Tungod kay ilang gigamit, ilang pangitaag paagi, aron nga makaginansya ang ipiyal kanila. Apan katong usa, wala yun nakatubo. Muna nga karon nga kamo gihatagan sa mga gasa, sa mga pagtulunan diha sa pag-ila, pagtanaw sa mga gasa sa Espiritu Santo. Ang tawag ug hagit alang kaninyo nga kining maong mga gasa nga anaa kaninyo makapamunga unta o daghan mga bunga nga mulungtan, mga bunga nga makahatag og inspirasyon sa atong mga isigkatawo. Nakanang bitaw, ala, buutan kayo siya, no? Couples for Christ, magulto siya. Youth for Christ, magulto siya. Handmaid of the Lord. Singles for Christ, magulto siya. Halakan mo, bisag tigulang na siya, pero bata pa man gihapon. Kay, abdasigon ko mag-iapon kaayo nga mga lagdan sa simbahan. Kay Seniors for Christ po siya. Di ba? Kay usahay. Grabe ko na. Ang ina ko, Couples for Christ, pala ko lagi kayo.
Di ba? Lain o, ala, Couples for Christ na lang siya. Oh, mamulang ka rin ng Couples for Christ. Upuban pa, di na lang ang Kristotan. Nahipahiram mo. So, mas maayo nga mag-ingat liha kaninyo ang mga maayong bunga. Ningon bitang, Couples for Christ, go to the world and multiply. Ipaambit ang inyong mga maayong kasinagian sa Ginoo ngadto sa uban. Ipaambit ang inyong kaayo nga nakatunan diha sa mga formasyon ngadto sa mga kaigsuonan. Aron na kamo kahimok-an sa Dios. O moingon ang Ginoo kaninyo, dali ngari share the Master's joy. Dali ngari kaon uban sa Ginoo. Dili unta masusapan ni atong usap na nagkalot o gibutang ang katigayunan. Di kalimtan ra ang tanan. Ang salmo nindot kaya. Blessed are the people whom God or the Lord has chosen to be His own. Bulahan ang katawhan nga bibili sa Dios ang maiya. Pagkabulahan ninyo kung kamo pag-aingin dali nga rin salo uban ka na sa bangkete o sa kumbira sa langit. Amen.